bem-vindos à realização da nossa sexta mesa redonda, vinculada ao 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e também no âmbito das atividades do nosso 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina. Para a sessão de hoje, ainda em meio às atividades que envolvem a formulação das mesas redondas, a composição das nossas conferências, contemplando na atividade de agora o eixo temático de integração e desenvolvimento na América Latina. Mais uma vez agradecemos a presença e também todo o trabalho, toda a dedicação do nosso grupo de monitores e monitoras, os nossos egressos que compõem essa atividade e também servidores, servidoras da casa, todo o conjunto do corpo docente e o corpo discente do programa de pós-graduação em integração da América Latina da Universidade de São Paulo, que em muito nos ajudaram na composição e na promoção desse evento. Quero registrar também, na atividade de hoje, a ilustre presença da nossa professora doutora Maria Cristina Cacciamali, que nos brinda com sua presença. Da nossa parte, professora, é uma honra e uma grande satisfação tê-la conosco. Para a composição de nossa mesa, chamamos agora o professor doutor Oscar Fernandes Guilhem, da Universidade de Los Andes, na Venezuela, e também da Universidade Nacional del Sul, na Argentina. Por favor, professor. Ao mesmo tempo, convidamos para compor a mesa nosso professor egresso da casa, professor doutor Pedro Silva Barros, do IPEA, e também do nosso programa de pós-graduação e integração da América Latina da Universidade de São Paulo. E, por último, para moderar e mediar a nossa atividade, professor doutor Edgar Melfort Melo, para atividade de organização e mediação da nossa mesa redonda. Seja muito bem-vindo, professor. De pronto, passamos a palavra à coordenação da mesa, professor doutor Edgar. Agradecer a todos que estão presentes. E, dado o avançar da hora, eu vou fazer a apresentação dos dois professores que vão estar participando aqui. E aí, vou fazer a apresentação de todos que estão participando da banca aqui, da mesa, né? E, em seguida, a gente abre para as perguntas. Então, os nossos debatedores, né? Professor Oscar Fernandes Guilhem, ele é candidato de PhD da Universidade Nacional do Sul, Bahia Blanca, Argentina. A tese dele discute integração econômica do Mercosul, né, e o seu desenvolvimento, entre convergência e interregionalismo, com German Gonzalez. Ele tem um mestrado na integração da América Latina, né, na Universidade de La Plata, Argentina, onde ele discutiu oportunidades e desafios do interregionalismo Mercosul-ASEAN. E foi orientado pela professora doutora Rita Giacalone. Tem também uma Master Ciência em Economics, em Economics Policy, pela Venezuela,
onde ele discute a integração econômica, o processo de integração econômica e seus impactos no setor de agronegócio. E aí, nesse caso, o diretor era o professor José Briceño Ruiz, pela Universidade de Los Andes, Merida, Venezuela. Eu também tenho um Doctoral Fellow em Economics do Conselho Nacional Científico e Técnico de Pesquisa da Argentina, do CONICET, ligado ao Instituto de Economia e Pesquisa do Sul, né, Departamento de Economia da Universidade Nacional do Sul, CONICET. Também um professor de Teoria de Política e Integração Econômica do Departamento de Economia da Universidade Nacional do Sul. É um pesquisador ativo, né, no programa de incentivo de pesquisa do Conselho Científico, Humanístico, Tecnológico e Artes, CDCHTA, da Universidade de Los Andes. Ele é pesquisador do grupo de pesquisa e tem interesses em economia internacional, relações internacionais, integração, regionalismo, história da América Latina e regionalismo e desenvolvimento. E também agora queria fazer a apresentação do professor Pedro. O professor Pedro é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, atualmente editor da revista Tempo do Mundo, né, coordenador do projeto de integração regional, o Brasil e a América do Sul, ambos do IPEA, representante do Brasil no Comitê Técnico em Matéria Orçamentária da Unasul e membro titular do Subcomitê de Integração e Desenvolvimento Sul-Americano do Ministério do Planejamento e Orçamento. Integrou o Grupo Técnico de Relações Exteriores do Gabinete de Transição Governamental para a gestão Lula-Alckmin, foi diretor de Assuntos Econômicos da União de Nações Sul-Americanas, Unasul, sendo seu primeiro e único diretor brasileiro. Antes foi titular da missão do IPEA na Venezuela e professor do Departamento de Economia da PUC São Paulo e da Universidade de Los Hemisférios, do Equador. É doutor pelo PROLAN, onde fez pós-doutorado, mestre em Economia Política pela PUC, especialista em altos estudos em defesa da Escola Superior de Defesa, bacharel em Ciências Econômicas pela USP e bacharel em Direito pela USP, organizador de livro e de uma centena de publicações sobre a América Latina. Então, eu queria agora convidar os dois a fazerem suas apresentações. Então, o professor Oscar primeiro, e aí depois o professor Pedro, e depois abriremos para as apresentações. Queria agradecer a presença de todos, da nossa querida professora Katia Mali, que é muito boa a sua presença, Katia Mali, porque tem toda uma história de PROLAN junto com você, né? Então, todos que estão aqui sabem da contribuição da Katia Mali, que muito nos honra com sua presença. Dado o avançado da hora, eu vou passar para a apresentação do professor Oscar. Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto estar con ustedes. Estoy muy feliz de estar con ustedes esta tarde y quiero comenzar agradeciendo a las autoridades del PROLAM, a su cuerpo docente, también a todo el equipo que ha hecho parte de esta organización y especialmente la presencia de la doctora María Cristina, que nos acompaña en la tarde de hoy. Así que, sin más preámbulo, quisiera comentarles de lo que hemos venido trabajando a lo largo de los últimos años y básicamente lo que intentaré es hacer una síntesis de algunos estudios que intentan demostrar, en primer lugar, que la integración latinoamericana no es una copia de la integración europea. Ese es un primer antecedente que me motiva a explicar ciertos rasgos y raíces históricas para afirmar esto, incluso atreverme a concluir que los principios que hoy la Unión Europea pone en práctica
fueron concebidos en América Latina. En segundo lugar, estudiar o presentarles desde mi visión cuáles son ciertos elementos estructurales que inciden sobre el problema del regionalismo en la actualidad. Entonces, vamos a la primera diapositiva, que básicamente es toda esta introducción que he venido realizando. Y en ese sentido, pues, comenzar diciendo que para considerar la integración latinoamericana en sus problemas y en aportar reflexión para repensarla, hemos querido iniciar precisamente en el componente histórico. Entonces, la integración latinoamericana no es reciente. La integración latinoamericana no aparece en la segunda mitad del siglo XX. Básicamente, la integración latinoamericana es de vieja data y si calculamos algunos antecedentes, pudiésemos decir que tenemos 200 años practicando la integración. Y eso nos permite entonces hacer una división por etapas y señalar que la integración puede tener una etapa antigua de integración política, que básicamente versa en el siglo XIX, y una etapa moderna de la integración económica, que es la que se viene conociendo y estudiando con mayor profundidad o interés. Y en ese sentido histórico, rescatamos entonces que la integración latinoamericana tiene concepciones propias particulares que parten de ese binomio que Briceño Ruiz y Alejandro Simonov han denominado autonomía y desarrollo. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la integración latinoamericana es precisamente procurar el desarrollo y procurar la autonomía, que en un primer momento fue el posicionamiento político, porque debemos entender que eran estados nacientes después de la colonia, y en el siglo XX va sobre la variable económica para procurar una autonomía económica, pero también un desarrollo económico que permita mejorar la condición de vida de la población. Entonces, tenemos en consideración tres ideas básicas para desarrollar posteriormente las consideraciones sobre los problemas estructurales, y son tener en cuenta que la integración que estudiamos, que tiene como marco el regionalismo, y esta es una aclaración importante porque es tanto como hablar de integración en sentido top-down, ¿sí? Es un proceso que inicia por decisión de los estados y que posteriormente es formalizado, porque hay otras formas, otros mecanismos de integración que pueden ser de tipo down-up y que tiene que ver más con los movimientos de actores no gubernamentales y sociales, pero ese no es el campo que presento cuando me refiero a la integración económica. Entonces, vamos a considerar tres factores que son la integración económica, la integración política y la integración física, que abarca la infraestructura. Esa infraestructura es, por supuesto, soft, es infraestructura hard. Cuando hablamos de soft, podemos referirnos a las normas, a la institucionalidad, que también va a ser el tema que posteriormente tratará Pedro y que no tocaré mucho para que lo discutamos. Y la infraestructura hard, que tiene que estar relacionada con el desarrollo de obra pública, ¿sí? De conexión a través de vías de comunicación. Y vamos entonces a ver las raíces históricas. Hay una pregunta que nos hacemos al principio y tiene que ver con qué es la integración. Es un fenómeno reciente, y esto lo pregunto cuando inicio mis cursos de integración latinoamericana o teoría de la integración en la Universidad de La Plata, porque es importante considerar y ver la perspectiva de nuestros estudiantes para ahondar en este camino. Y además, esta pregunta va relacionada con otra variable que es la identidad, porque nosotros hablamos de integración, pero también hablamos de lo latinoamericano, es decir, qué es la integración y qué es lo latinoamericano. Debemos tener en cuenta ambas cuestiones para que entendamos el origen de la integración latinoamericana, que repito, es particular y no es ninguna copia de la integración europea. Entonces, si nos vamos a desentrañar lo relativo a esa variable identidad, pues tenemos que considerar que América Latina como concepto está ligado a lo latinoamericano. Eso le da una característica propia a los procesos de integración y surge a partir de esa identidad
que conocemos hoy día como latinoamericana, pero que inicia desde la perspectiva histórica por un concepto que entraña a lo hispanoamericano. Entonces, hay autores que señalan que antes que concepto América Latina fue una idea y tiene que ver con esas ideas de cómo unirnos a través de una identidad común que en principio es hispanoamericana y posteriormente es latinoamericana. Esto tiene un contexto histórico, un contexto geográfico y lo vamos a ir mirando. Entonces, la particularidad de analizar esa variable la podemos asociar con las propuestas de Newman, que señala que para el estudio del regionalismo es necesario considerar su contexto, y ese contexto parte de consideraciones o fuerzas internas y fuerzas externas. Entonces hay variables de tipo inside-out o variables de tipo outside-in, y en el caso de la identidad es una variable de tipo inside-out, porque es la que nos va a cohesionar, nos va a aglutinar, y en la concepción histórica tiene que ver con cómo nos vamos a unir nuevos estados nacientes en la era postcolonial para hacer frente a las pretensiones, ¿sí?, de recolonización o de interferencia por potencias, bien sean políticas, bien sean militares, bien sean económicas. Entonces ahí tenemos unas fases que hemos propuesto en un estudio y tiene que ver con el proceso de creación de ese concepto latinoamericano, hispanoamericano previo. Si lo vemos a largo plazo en la historia, hay un rompimiento con la identidad o la pertenencia a España, que es quizá el inicio de esa desintegración, si vale el término, cuando hay tratamiento diferenciado para los españoles peninsulares y los españoles de las Américas o de las Indias occidentales, como se denominaba. Entonces ese tratamiento diferenciado hace que los de este lado se sientan ajenos a España. Posteriormente hay una invasión napoleónica en toda la península a partir de 1808 que sirve como efecto efervescente para impulsar esa desintegración que vamos a mirar. Entonces, luego de esta desintegración desde el punto de vista identitario, ocurre un reclamo de los criollos por sus derechos de soberanía. Cuando existe la invasión napoleónica y hay un proceso de retrocesión de la potestad soberana que posteriormente va sobre la retroversión de la soberanía, y finalmente una promoción de esfuerzos de integración en los territorios americanos de lengua española en pro de la autonomía, es decir, la necesidad de unirse para hacer frente a los desafíos de la independencia. Entonces tenemos como punto de inflexión la invasión napoleónica señalada. Hay dos revoluciones conocidas a nivel de la subregión, que son la de Caracas el 19 de abril de 1810 y la de Buenos Aires el 25 de mayo de ese mismo año, que en principio defendían los derechos dinásticos de Fernando VII, porque hay que entender que había en España un rey usurpador, ¿sí? Entonces, ese problema político de haber asumido de manera no cierta el poder, hace que se junten para defender los derechos de Fernando VII en lo que los especialistas denominan la retrocesión de la potestad soberana, que posteriormente se aprovecha para hacer la retroversión, es decir, que la soberanía vuelva al pueblo. Y allí nos independizamos, entonces parte aguas en este sentido. Allí tenemos que, a raíz de ese cambio estructural, nacieron nuevos estados que se debían enfrentar a desafíos como consolidar su configuración interna, ¿sí?, tener autonomía política y también garantizar esa misma autonomía en el concierto internacional, de manera que debían ser soberanos. Entonces hay un primer elemento para identificar ese binomio autonomía-desarrollo que va, si lo asociamos a un concepto como el de los estados nacientes, a tener explicación en ese nacimiento de los nuevos estados. Necesitamos autonomía política, necesitamos desarrollo político para que nos consolidemos interna y externamente. Entonces, en la integración de esos nuevos pueblos hay una fuerza que va a hacer frente como instrumento para alcanzar este resultado. En ese sentido, viene entonces la variable identitaria, lo hispanoamericano. ¿Quiénes se van a unir? En principio, los que tienen cultura común, vistos por la lengua, vistos por cuestiones religiosas, es decir, lo cultural como un concepto general.
lo cultural hace que estos pueblos se unan o que tengan que unirse para hacer frente al desafío, y en ese sentido vemos a la identidad hispanoamericana como el primer elemento, ¿de acuerdo? Posteriormente, en el caso del Brasil, sucede algo totalmente diferente a la América hispana, y a finales del siglo XIX, una vez que cesa el imperio de los Braganza, es que podemos ver que la incorporación de Brasil amplía ese concepto de lo hispano a lo latinoamericano, pero allí también hay discusiones muy interesantes, porque lo latinoamericano hay quienes lo ven como una construcción francesa para que Francia pueda acceder a defender, entre comillas, los intereses de los territorios latinos, y entonces eso al ser latino y no hispano le abre las puertas para que se inmiscuya también en el acontecer de nuestro territorio, y por lo tanto es un concepto más amplio que el hispanoamericano. Pero en general es esa identidad la que va a comenzar a cohesionarnos, y el primer elemento que explica cómo la integración latinoamericana tiene asidero en el siglo XIX. Como venezolano, me lo permiten, rescato a dos importantes figuras que contribuyeron a esa definición de la integración hispanoamericana en principio. Mucho se habla de Simón Bolívar, sí, nuestro libertador, porque él fue más directo, pragmático en la aplicación de la integración. Y así, por ejemplo, tenemos la primera experiencia, que es la Gran Colombia. Es un primer proyecto, una primera experiencia llevada a cabo que cohesiona a los países andinos, lo que era Venezuela en ese momento, Ecuador y la Nueva Granada, que es hoy Colombia. Pero antes que Simón Bolívar, Francisco de Miranda, a finales del siglo XVIII, fue quien concibió, ¿sí?, la integración de un territorio que iba desde el río Colorado hasta Cabo de Hornos, y entonces era un macroespacio que abarcaba todos estos territorios, y que posteriormente Bolívar pues achicó un poco más por cuestiones quizá un poco más pragmáticas en términos de llevarlo a cabo. Pero esos esfuerzos hacen entonces que tengamos las primeras ideas, que ya las he señalado, Francisco de Miranda en 1789, Bolívar en 1810, en la Carta de Jamaica, en donde él, por ejemplo, y aquí está un elemento que quiero destacar, señala en la Carta de Jamaica que es necesario una integración hispanoamericana con características federales, ¿sí?, gobernabilidad de tipo supranacional, que haya interdependencia en un macroespacio fundado en un mercado común, y que además va a tener principios anfictiónicos, ¿sí? La anfictionía que él concibe en ese momento, siglo XIX, es la que posteriormente se implementa en la Unión Europea, y allí también tenemos elementos para decir que nuestra integración no es una copia de la integración europea. Al contrario, hay una anécdota que el propio Tausen, autor de estos textos, señala, y es la existencia en un importante recinto de los edificios de la Unión Europea del busto de Bolívar. Entonces él se pregunta, bueno, ¿será ese busto de Bolívar el signo o el reconocimiento de la Unión Europea de que sus principios de supranacionalidad vienen precisamente de los aportes de Bolívar? Es una pregunta que queda allí en el aire para también tener como disparadores, hacer investigaciones sobre ese campo. Entonces tenemos que con Bolívar se van a poner en práctica procesos de integración tal como la Gran Colombia. Él pensaba en una confederación general americana, pero fue imposible por el fracaso del Congreso de Panamá. Entonces, lo que sí pudo ejecutar fue la integración de esos países donde él mandaba, y constituye la Gran Colombia, y posteriormente la federación entre el Perú y el Alto Perú, intentando una confederación de los Andes. Estos proyectos posteriormente se disuelven, ¿sí?, pero para quienes puedan estar interesados en la comunidad andina, ahí hay antecedentes de ese hilo histórico que en la comunidad andina aún persiste y que nos permiten seguir afirmando que la integración latinoamericana es de vieja data. Y en ese caso ya hemos identificado que en la época, siglo XIX, hay integración política que posteriormente con el siglo XX se va a diferenciar. Y esta es una presentación que ilustra lo que tanto Francisco de Miranda como Simón Bolívar concebían para el momento en términos de la integración de las poblaciones y de los territorios que están allí resaltados en pantalla.
Entra el siglo XX, hay un nuevo hegemón, ese nuevo hegemón intenta presentar sus visiones e ideas del mundo y entonces migramos a la integración política, de la integración política a una integración económica que va a dirigir Estados Unidos y que en principio inicia con la propuesta del panamericanismo y que prácticamente cesa con el fracaso del ALCA en el año 2005 en la reunión de Mar del Plata. Ahora bien, en términos de la integración, para ir desgranando los otros tres ejes y no demorarme mucho, lo que vamos a considerar es que la importancia de la integración económica está en el sentido de que nosotros pretendemos o tratamos de entender cómo es que la integración es un fenómeno político, pero también es un fenómeno económico, ¿sí? Y en su fenómeno político-económico, desde la vista de que se toman decisiones, pero además entraña intercambios económicos y la sociedad, los seres humanos, por naturaleza estamos condicionados a relaciones económicas desde el momento en que tenemos que realizar intercambios por necesidad, es decir, para satisfacer necesidades, sean básicas o no. Y en ese caso consideramos entonces cómo se deben integrar los mercados en términos de los productos, de los factores de producción, y que esto entraña un proceso en donde se concentran variables de tipo económicas, sociales y políticas y que están influidas también por el grado de desarrollo del contexto social o geofísico donde se desarrolla y que por lo tanto son bastante importantes desde la perspectiva del desarrollo histórico-económico de la población para el cual se están realizando porque nos van a dirigir o señalar cuáles son los objetivos que se intentan perseguir. Entonces, sobre la base de este concepto de regionalismo, nosotros consideramos que allí tenemos varios vértices, ¿sí? Cuando hablamos de regionalismo, que es bastante amplio ese concepto, y la integración económica es uno de sus ejes, vamos también a considerar la cooperación y cómo la cooperación tiene alcances, tiene niveles, y en el caso de la integración es uno de esos ejes a través de los cuales se llega al objetivo que se esté trazando, pero que en todo caso es el que decidan los países trazar. Y variables que vamos a tener en cuenta desde la visión económica son relativas a cómo la integración económica debe ser más que una zona de libre comercio, por supuesto, e interesarse en el incremento del bienestar de la población a través del incremento del ingreso real y que eso permita entonces una capacidad de consumo superior, un estado de bienestar que sea superior, y esto se alcanza, entre otras cosas, por ejemplo, a través de la minimización de los costos que pudiese permitir la integración y que eso va a derivar en los precios y por lo tanto en ese ingreso real. Entonces allí hay explicaciones o premisas para tratar de conseguirlo y tiene que ver con distribución eficiente de los recursos, oferta más variada y barata disponible para el consumo, producción más barata debido a un mercado más grande, competencia entre empresas que impulsen la innovación y también la eficiencia y el espacio económico integrado que puede mejorar los términos de intercambio. Serían básicamente 5 premisas a tener en cuenta para el caso de los efectos o de los elementos que requiere la integración económica. Ahora bien, en términos de la teoría clásica, conocemos las etapas de integración que van de la zona de libre comercio a la unión aduanera, al mercado común, la unión económica y la unión política, pero comenzamos a mirar que en el caso latinoamericano pues existen complejidades y esas complejidades tienen que ver con cómo hay procesos de distintos niveles, de distinta profundidad, y por allí vamos a comenzar a mirar las falencias en términos de la segmentación que tiene la integración latinoamericana. Esta es una característica que resaltamos. Quizá el término no sería hablar de desintegración en América Latina, sino de una integración segmentada. ¿Por qué integración segmentada? Porque tenemos procesos de integración en toda la región, pero hay subregiones. Y esas subregiones tienen una distinta configuración institucional que dificulta, entre otras cosas, la convergencia. Entonces allí hay, por ejemplo, una zona de libre comercio tipo Telecam, o tenemos la Alianza del Pacífico, una unión aduanera al estilo de la Comunidad Andina, un mercado común teórico al estilo del Mercosur, y por supuesto la referencia máxima a nivel global, que es la Unión Europea como una unión económica. Pero ya entonces la integración nuestra se distingue de esa integración europea
al ver cómo existen diferencias que son bastante importantes. Ideas a resaltar en este caso de la integración económica, cómo nosotros desde la economía podemos aportar al concepto de integración y desarrollo. La integración económica conjuntamente con la cooperación para experiencias de estados relativamente recientes que se ven en el caso de los países del sudeste asiático o de Asia-Pacífico, combinan ambos elementos y esto hace sobre el crecimiento económico con calidad y también con un desarrollo socioeconómico, que es el que debemos atender a través de la integración económica y a través de la cooperación. Y esto también se presenta cuando esa cooperación incide sobre el mejoramiento de los recursos, la dotación de capacidades para las personas, las oportunidades y por supuesto esto, entre otras cosas a nivel de la cooperación, tiene que ver con los ejes de las donaciones, los préstamos, la capacitación técnica, el mejoramiento o el desarrollo de capacidades para las personas. Cuando vemos los aportes de la integración económica en nuestras experiencias, pues también visualizamos crecimiento económico, desarrollo económico y la transformación estructural industrial, que fue la que alcanzaron los países del sudeste asiático. Y los pongo como ejemplo porque cuando estudio integración comparada, para mí es de interés verlos en el sentido de la constitución que es más o menos contemporánea a nuestra región. Esa transformación estructural industrial puede llevar al cambio estructural y también, por ejemplo, ese cambio estructural se verifica sobre la migración de producción intensiva en mano de obra a producción intensiva en capital, como se denomina tradicionalmente en economía los factores. También migrar de sectores de baja productividad a sectores de alta productividad, y esto tiene que ver con la sofisticación de ese proceso productivo al que puede contribuir la integración económica. Por supuesto, va vinculado el crecimiento económico con el desarrollo, que son variables interdependientes, las dos están directamente relacionadas, y otros mecanismos son, por ejemplo, el de desarrollo de las nuevas ventajas comparativas. Esas nuevas ventajas comparativas está vinculado con desarrollos de industrias de las telecomunicaciones, la tecnología y la comunicación, desarrollo de un clima de inversiones y confianza, que es lo institucional, también corredores de desarrollo, y por supuesto la dotación para las economías, que está vinculada a la infraestructura, a los recursos humanos, y en la parte de los recursos humanos es importante el desarrollo de capacidades, los valores, los saberes, porque son los que van a hacer sobre este proceso. Voy a ir más aceleradamente en esta parte. Lo de la integración política, lo que me interesa resaltar es precisamente la complejidad de los procesos de integración nuestro, porque tienen distinta configuración. Entonces, cuando analizamos los procesos de integración, debemos concentrarnos, por ejemplo, en lo que se denomina la lógica institucional o la funcionalidad jurídica institucional, dependiendo de la disciplina desde la que se aborde. ¿Por qué? Porque esa lógica nos va a decir cómo es que operan los procesos de integración. Y esa manera de funcionar de los procesos de integración va a estar sobre dos bases, dos pilares bases. Los motivos, es decir, los objetivos que tenga el proceso, y la forma como se va a poner en práctica ese proceso de integración. Entonces, siempre en un documento constitutivo de cualquier proceso como los latinoamericanos, está allí visualizado cada uno de estos elementos que van a incidir sobre la institucionalidad. Entonces, lo que nos permite identificar es que en la actualidad la integración ha pasado por diversas etapas en América Latina que dan cuenta de esa segmentación de la integración, pero además de que existen institucionalidades diferentes, lo cual también hace más complejo que esto pueda presentarse. Y en la última década o en los últimos años, profesora como Karina Mariano y otros investigadores, pues han propuesto que nos encontramos en una etapa de regionalismo líquido, porque no tiene forma, porque tiene baja institucionalidad y porque no hay normas claras para el desarrollo de estos procesos de integración. Y ahí, bueno, un panorama de todo lo que ha sido la integración latinoamericana durante el siglo XX. Véase que está bastante segmentada en términos de las subregiones, su configuración institucional, y esto hace sobre cuán difícil es justamente pensar, por ejemplo, en la convergencia de la integración en un solo bloque al estilo europeo. La debilidad institucional
se manifiesta en el caso del Mercosur, por ejemplo, en una anécdota, si me permiten el término, reciente. En plena pandemia, la Argentina se decide desvincular de la agenda externa, es decir, de los procesos de negociación, y eso paraliza todas las negociaciones. ¿Por qué? Porque el Mercosur tiene una institucionalidad tal que se basa en el consenso. Si no está presente uno de los miembros, no se puede hacer nada. Entonces, esto generó que la Argentina detuviese la agenda en esa cantidad de acuerdos y que, en virtud de su importancia, a la semana se desdijera y entonces retornase a las negociaciones, porque sobre todo tenía recelo en negociar con Corea por el tipo de producción que tiene Corea y entonces quería proteger los sectores nacionales, pero esto generó problema en el Mercosur y por lo tanto hablamos de crisis en ese momento. Entonces tenemos que, en el caso latinoamericano, debemos considerar esa problemática institucional y que los procesos nuestros pueden tender a no ser eficientes por tres causas. Primero, cuando los objetivos de la política de integración es móvil, es decir, que responde a gobiernos de turno. Y entonces la política pendular de América Latina va y viene según van las visiones ideológicas y esto hace que no exista una política regional, sí como bloque, y que prime la política doméstica. En segundo lugar, cuando se presentan problemas de atribución derivados del cruce entre la política regional, la nacional y la desarrollada, o los desarrollos globales a nivel internacional. Y en tercer lugar, cuando solo se basa en la denominada integración negativa desde el punto de vista de la desgravación arancelaria, que está circunscrita solo a normas que buscan eliminar barreras arancelarias. Entonces, estos tres problemas hacen sobre nuestra institucionalidad, que por supuesto es bastante compleja según lo ya señalado. El último aspecto es el de la integración física. América Latina tiene poca integración física y la integración física es muy importante para que hablemos de integración de manera efectiva. Esa integración física está vista de cómo es necesario fomentar la conectividad y la conectividad se concibe como el proceso de desarrollo de infraestructura hard y soft, sobre la cual se crearán redes para el transporte de bienes, personas, distribución de energía, agua, telecomunicaciones, entre otros elementos necesarios para la vida cotidiana y el proceso productivo. En el caso del regionalismo sudamericano, la agenda de integración física fue llevada adelante a través de la iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana, en donde tiene mucha más experiencia Pedro, por eso no quiero hablar mucho de esto para que él luego nos ilustre, pero posteriormente se crea el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, el COSIPLAN, que va entonces a nuclear los proyectos de integración en Sudamérica. Esto estaba asociado a la UNASUR y, como conocemos, pues los problemas de la UNASUR a partir del año 2017-2018 hace que esto se haya paralizado. Y en mi caso, perdón por hablar en términos personales, con el grupo de investigación que estamos trabajando ahora en Bahía Blanca, hemos venido haciendo una pesquisa sobre infraestructura, integración y desarrollo después de haber ganado una convocatoria del BID, y nuestro interés es retomar de esos proyectos que concentraba el COSIPLAN los datos que existen para tratar de medir la elasticidad de la inversión en infraestructura y de esa forma conocer cómo es que se afecta la inversión en infraestructura de transporte sobre el comercio, porque lo llevamos a nuestra área que es la integración económica. Y en ese sentido, bueno, consideramos que es un eje importante denominado integración silente, porque la integración física en infraestructura va más callada que la integración política, que es más compleja, y que la integración económica, que es un poco más lenta. Pero en el caso de la integración física ha habido avances, por ejemplo, en el caso del COSIPLAN y de este megaproyecto como era concebido, habían 562 proyectos distribuidos en sectores de transporte, energía, telecomunicaciones, y también con la contribución del BID se identificaron ejes de integración y desarrollo. Nuestro trabajo está vinculado con estos temas, entonces consideramos que la infraestructura de transporte versa sobre el transporte por la vía carretera, la ferroviaria, la marítima, la fluvial, también aéreo. Hay pasos de frontera en donde existen también proyectos de inversión en infraestructura y por eso queremos desarrollar este estudio que está focalizado sobre la comunidad andina más Chile, porque es la data más fácil que hemos
conseguido. El trabajo que hemos realizado, que ya lo voy a describir, pasa por ejemplo, la identificación de muchos problemas a nivel de la infraestructura. Y en los registros del COSIPLAN, por ejemplo, hay información como esa en donde se verifica que las dificultades por las que atraviesa el fomento de la infraestructura, la conectividad, tiene que ver con cuestiones políticas, legislativas, territoriales, cuestiones ambientales también. Entonces no es sencillo, sí hay que sortear muchos obstáculos que según cada proyecto que se identifica, según el eje, que es por ejemplo Amazonas, todo lo que comprende el eje amazónico, va a ser sobre el desarrollo de estas cuestiones. Nuestro trabajo, el objetivo ya lo planteé, intenta entonces identificar una base de datos que integra ubicación geográfica de aduanas a través de los datos del COSIPLAN y después vincular el volumen de comercio que existe, de manera que estamos realizando una especie de vinculación, modo de transporte aduana con flujos comerciales, porque el modo de transporte aduana ubica geográficamente la inversión para después imputar los montos de la inversión al flujo comercial. Y de esa manera, el próximo paso que realizaremos este mes o el otro es el de hallar esa elasticidad de la inversión en infraestructura de transporte sobre los flujos comerciales. Pero ya tenemos algunos resultados que voy a mencionar. Después de haber hecho la primera regresión, ahí hay muchas variables, quizá no las vean porque son muy pequeñitas, de todas las variables que hemos analizado. De todas esas variables hicimos 2 regresiones o 4 aproximadamente. Entonces estas tablas nos muestran las siguientes conclusiones. Los flujos de inversión tienen un impacto directo positivo sobre los flujos comerciales y es aún mayor para las exportaciones. Entonces, para el caso de la Comunidad Andina Machile que estamos estudiando, sí hay una incidencia directa de esos proyectos de inversión sobre los flujos comerciales. Bueno, reflexiones finales para cerrar. Nuestra integración tiene raíces propias, sus objetivos son diferentes a las de otras regiones, por eso nos distingue. Entonces no podemos nunca pretender que acá empleemos una institucionalidad tal como la de la Unión Europea, por ejemplo. La integración regional sigue siendo un instrumento hacia el logro del desarrollo. En América Latina debe emanar de estrategias y políticas comunes, tratados por los estados nacionales y no foráneos, ni tampoco por intereses particulares foráneos. Se requiere de institucionalidad y una agenda clara con objetivos, metas que atiendan en unidad, ¿sí?, no de manera individual, esas necesidades. En América Latina y el Caribe existe un regionalismo segmentado en modelos y procesos que afecta a la unidad. La integración en infraestructura favorece la integración comercial, pero la política derivada y orientada a la intensificación de la integración comercial a través de esa conectividad física debe, en términos de política pública, estar orientada por criterios económicos que contemplen la secuenciación y el tiempo de maduración de los proyectos de infraestructura y de ese modo se podría acelerar el impacto positivo y directo que hemos venido identificando. Y también considerar que la fortaleza del regionalismo frente a los factores endógenos y exógenos depende de la configuración institucional, son elementos estructurales que siempre debemos considerar, las razones, los motivos, la lógica de la institucionalidad y de ese funcionamiento jurídico institucional. El estancamiento actual, ¿sí?, o el escaso logro de sus objetivos en América Latina no se debe a la inexistencia de instancias supranacionales, sino a la divergencia de modelos nacionales que traspolan a las agendas de política exterior y, por supuesto, a la política de integración regional. Y en varios casos, como el del Mercosur, que he podido estudiar, pues también se palpa la existencia de un déficit democrático derivado del interpresidencialismo. Y esto tiene que ver con la tergiversación de la institucionalidad, que es bastante débil, y entonces un proceso concebido originalmente como intergubernamental termina siendo interpresidencial y eso es catastrófico. Este año se cumplen 20 del fallecimiento de Celso Furtado y como Celso Furtado, además de ser de este bello país, fue mi primer foco de estudio con José Briceño Ruiz, quiero rescatar 2 ideas de él para el cierre. Primero, el desarrollo y la teoría del desarrollo debe tener en cuenta elementos como los factores no económicos, ¿sí?, los factores que desde esa visión él aporta son más estructurales y por lo tanto hay un enfoque estructuralista,
Y en ese sentido tenemos además la participación de la importancia de la historia. Hay que revisar la historia, el contexto histórico para entender el porqué, el cómo de lo que ha venido ocurriendo. Y en tercer lugar, que hay avances en los grados de información de las agendas responsables de las decisiones económicas y esto implica planificación. Hay quienes tienen miedo a esta palabra, pero no, la integración debe ser planificada y el desarrollo necesita planificación. Pero si nuestra región no tiene agendas de desarrollo claras, por allí seguiremos persiguiendo 200 años más quizás, ojalá no, el desarrollo que estamos ansiando. Y finalmente, si el desarrollo es multidimensional, como lo dice Furtado, pues la integración abona sobre el crecimiento económico directamente y sobre las mejoras sociales. Y eso es lo que desde mi óptica debemos perseguir, mejorar las condiciones de vida de la población, que haya mejoras sociales y que por lo tanto siga existiendo esa contribución desde este pilar de la economía. Así que muchas gracias y perdón por los minutos extra que me he tomado. Queria agradecer ao professor Oscar pelo cumprimento, aí foi bem, uma apresentação muito rica. E agora passar para o professor Pedro para fazer a apresentação dele. Sim, por favor. Obrigado, professor Edgar. Boa tarde a todas e todos aqui nesse simpósio. Primeiro dizer que é uma enorme satisfação participar desse evento, na presença da minha orientadora, professora Maria Cristina Cacciamani, também do meu ex-aluno Gustavo Menon. Isso já me faz sentir em casa aqui, por várias razões, né? Eu vou comentando aos poucos, mas me sinto em casa nesse auditório e eu acho que é certamente a primeira vez na vida que eu estou nessa situação com a presença da minha orientadora, né, aqui, e apresentado pelo Gustavo, que eu fui professor do primeiro ano de graduação dele, de Introdução à Economia, em 2007, se eu não me equivoco, já faz um tempinho. E aqui na mesa, também com o professor Edgar e o professor Oscar, né? O professor Edgar do interior de São Paulo, de onde eu vim e minha família veio, e o Oscar da Venezuela, um dos meus filhos é venezuelano, tive a oportunidade de viver alguns anos em Caracas, e o tempo que ele tomou da minha apresentação vai me ajudar bastante, porque várias das questões que eu gostaria de comentar e de trazer algumas reflexões, elas já foram parcialmente adiantadas, né? Ainda mais terminando a apresentação com o Furtado, que é o maior dos economistas brasileiros, sem dúvida. E o Furtado esteve na Venezuela, né, nesse momento que as nossas relações com a Venezuela não estão tão fluidas assim. É importante recuperar isso. O Furtado esteve na Venezuela em vários momentos da vida, mas dois deles ele nos deixou enormes contribuições teóricas, né? Uma delas em 1957, quando a Venezuela vivia sob o regime de Pérez Jiménez, né, um governo autoritário, e ele fez um informe que não pôde ser público naquele momento. Mas hoje está editado, né, e divulgado pelo Centro Internacional Celso Furtado, que ele trazia reflexões sobre a economia da Venezuela. E sobre a integração também, mas sobre a própria Venezuela. E depois, em 1974, já no governo primeiro de Carlos Andrés Pérez, uma nova reflexão de um novo momento da Venezuela. Tá? Talvez nos falte uma atualização, né, para entender um pouco como poderia ser fluir melhor, recuperar o nosso projeto de integração. Em tese, os governos da região querem integração, mas a integração não avança, né, ou tem dificuldade de avançar. E a gente vive um momento bastante crítico de integração. A gente tem um quadro de desintegração econômico-comercial, o nosso comércio intrarregional cai, a nossa interdependência econômica diminui. E, ao mesmo tempo, uma polarização e uma fragmentação política, tanto entre os países da região, isso é bastante óbvio,
por exemplo, entre o Brasil e a Argentina, entre o Brasil e a Venezuela nesse instante, e uma polarização também interna nos países, que dificulta muito um projeto de integração, porque se não há coesão interna, se não há sequer coesão interna, é muito mais difícil avançar num processo de integração regional. Então são muitos desafios. E o que a gente sabe é que a região se encontra nesse cenário de desintegração econômica e fragmentação política em um mundo que é muito mais complexo do que era em qualquer um dos momentos anteriores, quando se avançou mais nos processos de integração, o que foi mencionado aqui, né, nos anos 90, ou mesmo em 2000, a situação era de menos complexidade, tanto em relação à guerra e às tensões entre as potências extra-regionais, como em relação ao clima e à própria integração mesmo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que reconstruir a agenda de integração é uma tarefa enorme no atual momento, mas o passo inicial é dado em espaços como esse, sem dúvida, né? E aí dou, evidentemente, as boas-vindas a todos os colegas dos países vizinhos que se encontram aqui nesse simpósio. Se nós não nos conhecemos, não há possibilidade de entendermos a necessidade da integração. Isso, dito de forma muito mais elaborada e bonita, foi escrito, ou falado, na verdade, porque foi uma entrevista, do Tiago de Mello, né, o maior dos poetas amazônicos, que viveu no Chile, enfim, era um integracionista também, e no fim da vida, que ele morreu faz poucos anos, ele refletia nesses termos, né, que a dificuldade da integração se dá muito pela falta de conhecimento. E sem um conhecimento mútuo, a necessidade de integração não aparece. Então, mesmo com todas essas dificuldades, termos um espaço como esse quarto simpósio nos ajuda certamente na integração. Eu soube, o Gustavo Menon me comentou, que na abertura ou nas sessões iniciais foi mencionado o ex-governador Franco Montoro, né, que certamente vários dos vizinhos que nos visitam não conheciam. E chegaram no aeroporto internacional André Franco Montoro e não sabem que o aeroporto de Guarulhos tem esse nome, muito menos que ali tem um busto dele e uma frase bolivariana, certamente sobre integração, que ou nos integramos ou vamos mal, também dito com outras palavras, mas a essência é aquela. E por quê? Aí vem a questão, né? Por que na nossa Constituição, por exemplo, de 88, pela primeira vez aparece como objetivo do país, né, o parágrafo único do artigo 4º, que é o objetivo do Brasil, a integração econômica, social, política e cultural da América Latina. Como aparece isso? Por que o Montoro, que era um político aqui social-democrata, mas por que aparece a partir daqui? Porque mesmo ele não sendo deputado constituinte, é atribuído a ele essa parte tão importante da nossa Constituição. Provavelmente, isso está num texto que eu escrevi esse ano contra os dois colegas sobre as relações Brasil-Chile, provavelmente porque ele conheceu muito a América Latina. Ele teve a oportunidade, né, dentro dos movimentos democratas cristãos, de conviver com o Chile, no Uruguai, na Argentina, na região toda, né? Era amigo por exemplo, do Rafael Caldeira por décadas. Conhecia a necessidade integral porque conhecia a região. Então esse espaço, né, e a contribuição aqui é um pouco mais nesse sentido, de conhecer a região. E eu falo disso, o colega Oscar começou falando lá do período da nossa independência. Se puder passar, tem esse... Vamos lá. Tem um artigo aqui do ano passado, da revista USP, que trata justamente disso, né? A Unasul, no momento, né, aqui, a América do Sul, no tempo do bicentenário da independência do Brasil. Revitalização da Unasul e reconstrução da integração regional. Aí, claro,
a primeira vez que os chefes de Estado, e um dos problemas nossos da integração, foi levantado. Os presidentes, é muito hiperpresidencialismo. Né? Se os presidentes não se falam, nada avança. E a primeira vez que os presidentes da América do Sul se reuniram foi no ano de 2000, em Brasília. 31 de agosto e 1º de setembro. O mandatário do Brasil que ficou mais tempo no poder, de longe, né, Pedro II, no século XIX, ele conheceu os Estados Unidos, conheceu a Europa por mais de uma vez, foi à África, ao Egito, esteve no Líbano, né, onde hoje é o Líbano, ou seja, o Oriente Médio, a Ásia, e nunca visitou nenhum país vizinho, nem da América Latina. Nunca esteve no México, nunca foi a Buenos Aires, não foi a Assunção, e o Brasil empreendeu uma guerra contra o Paraguai por 5 anos de seu governo, mudou toda a nossa história, a configuração, a relação com os vizinhos, mas sem conhecer. Né? Possivelmente, isso é uma hipótese que só deve ser levantada aqui na Faculdade de História como um ponto de reflexão, mas talvez se conhecesse mais a região, se tivesse conhecido os mandatários da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, o nosso momento ali tivesse tido saídas diferentes. Né? Enfim, como reflexão também. Esse estudo aqui, tá difícil de ver, mas aí com o QR Code eu não sei se vocês vão conseguir captar também, mas é fácil de achar, o número 136 da revista USP. Esse gráfico aqui mostra os encontros presidenciais de 2000 para cá, e vocês veem que no momento que mais avançou a integração era justamente quando os presidentes se reuniam. Depois a integração retrocedeu, coincide, não é uma causalidade, não é só mas tem uma correlação a esse período de desintegração, que muito menos encontro nos últimos anos. E isso coincide com a evolução do comércio do Brasil com a América do Sul também. Ele cai muito nos últimos anos. Não que o comércio tenha caído porque os presidentes não se reuniram, e nem os presidentes não se reuniram porque o comércio caiu, mas há uma coincidência nesses movimentos. E a gente tem um momento aqui, que no ano passado, né, houve um trabalho intenso da política externa brasileira para isso, da dificuldade que foi reunir em Brasília, no dia 30 de maio de 2023, os 12 presidentes à mesma mesa. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nunca havia se encontrado em nenhum espaço com o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, nem com o Mário Abdo Benítez, que era o presidente, então, no ano passado, do Paraguai. Nunca. O presidente Lasso, que era o presidente do Equador, nunca havia se encontrado, não conversava mais, já haviam se encontrado, mas não conversava mais, não se falava com o presidente Fernandes da Argentina. O presidente Petro não reconhecia o governo do Peru. E todos sentaram à mesma mesa em Brasília. Claro que é uma liderança brasileira, do presidente Lula também, mas refazer nesse momento, nesse ano ou no próximo, um encontro desse tipo vai ser muito difícil. Muito difícil. As questões se acirram. Na Venezuela, houve mudança de governo na Argentina, enfim, vocês sabem, conhecem esses temas, vai ser muito difícil. Mas as reflexões aqui, elas talvez ajudem a entender, a propor também as alternativas para isso. Aí todos os estudos que eu vou apresentar aqui foram formulados dentro do IPEA. Né? O IPEA é um órgão de Estado, um instituto que tem 60 anos de história, onde eu trabalho há 15, tem uma diretoria internacional e lá eu coordeno um projeto sobre integração regional e com pesquisa de vários colegas, inclusive um que hoje é assistente de pesquisa, que é recém-egresso do ProLé também, o Leandro, que defendeu faz alguns meses a dissertação sobre o FOSEM, né, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. Pode seguir, por favor. Aí tem esse livro, que eu sou organizador, que é esse aqui fisicamente, publicado pelo IPEA e pela FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão, aí para os colegas dos países vizinhos, que estão a primeira vez, alguns,
e outros não conhecem tanto, querem conhecer mais o Brasil, e os próprios brasileiros também, mas se quiserem saber e conhecer, aprofundar conhecimento, buscar os clássicos da nossa política externa, consultem o site lá da Fundação Alexandre de Gusmão, funag.gov.br. Tem muitos livros. E esse é resultado de um seminário com o mesmo nome, uma nova agenda de infraestrutura para a América do Sul, que foi organizado pelo IPEA, pelo Ministério das Relações Exteriores, no ano passado, em novembro, exatamente um ano atrás, nesse dia do ano passado, estávamos todos no Instituto Rio Branco, depois de 6 anos com os 12 países discutindo infraestrutura. Então, é basicamente ali as falas, as considerações do seminário que antecedeu a reunião. E lá, eu tenho um dos capítulos, organizei o livro e tem um dos capítulos que é a minha apresentação lá. É justamente sobre uma avaliação crítica sobre a IRSS e o COSIPLAN. Tem muitos méritos, alguns o professor Oscar apresentou, de organizar uma carteira de projetos, de conhecer os projetos dos países vizinhos, atualizar essa carteira em conjunto, que era o que ocorria dentro do COSIPLAN e da IRSS inicialmente, mas houve várias debilidades. Algumas delas, a questão ambiental não estava no centro da discussão, como deve estar hoje, em todas as etapas, desde a formulação, depois da execução das obras, depois da gestão dos projetos. Isso é um ponto quase que sem maior contrariedade hoje, pelo menos do ponto de vista teórico, mas há outros que falhamos também, né, como região. Um deles é que houve pouca participação dos atores privados, muito concentrado no governo, todos os projetos. Isso mostrou debilidade também para se manter no tempo. E um que é provavelmente até mais importante que esse, baixa participação dos atores subnacionais. Então, a nova agenda de integração deve ter mais peso para os atores subnacionais. Um dos projetos que a gente estuda muito e participa muito, vai se reunir agora no Paraguai daqui 10 dias ou 12 dias, que é o Corredor Rodoviário Bioceânico de Mato Grosso do Sul ao Pacífico, e tem um livro adiante sobre esse projeto. Enfim, essa é a síntese dos desafios e das propostas. Eu já mencionei por cima, pode seguir, porque o tempo é curto. Bom, já vou comentar esse tema também, pode deixar aí, mas adiante vai ter um livro que é esse do Mato Grosso do Sul ao Pacífico, porque esse projeto, que é de 2015, a primeira declaração presidencial, né, a primeira viagem do presidente Macri, ainda era Dilma, enfim, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Chile assinaram uma declaração para esse projeto. Porque todos os outros projetos de integração regional que envolvem mais do que 2 países da região pararam e esse seguiu. Essa é uma questão que a gente discute nesse livro e depois em outros artigos que estão mencionados aí adiante. E a resposta vai, claro, a atração da Ásia-Pacífico, isso é fundamental, mas se fosse só isso, outros seguiriam, todos, né, em direção à Ásia-Pacífico seguiriam, e só esse continuou. Por que seguiu? Porque houve uma imensa participação dos atores subnacionais. Né? Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, o grupo parlamentar da Assembleia Estadual, Legislativa, tem a participação de 100% dos deputados estaduais. Todos participam no grupo de apoio ao corredor. Né? Então, e vários atores, tanto no Estado, o governador, como os representantes do Estado no governo federal, teve em várias ocasiões ministro, né, ou presidente da Comissão de Relações Exteriores, que foi o caso, que hoje teve que ser cancelado o evento na Faculdade de Direito, mas ele estaria lá, a ministra, que é do Estado, do Planejamento, né, Simone Tebet, estará lá amanhã na Faculdade de Direito falando um pouco sobre essas questões. Os atores políticos daquele Estado estavam comprometidos com o projeto, e o mesmo aconteceu com as outras regiões que passam esse projeto, né? Salta y Jujuy na Argentina, o Chaco, né, o Ocidente, como eles chamam, o Paraguaio, e as regiões ao norte do Chile, como Antofagasta principalmente, mas também
Tarapacá, né, a cidade de Iquique, enfim. Isso é um ponto. E tem umas falhas também. Uma delas é essa, né, que é como a dificuldade de coordenação mesmo no próprio país, né, no Brasil. Tem um grupo, um decreto presidencial desse ano, de 29 de maio, que instituiu a Comissão Interministerial para a Infraestrutura e Planejamento da Integração da América do Sul. Tem 12 ministérios e não está o Ministério de Energia. Infraestrutura, por definição, você colocou ali as áreas da IRSA, por definição, é transporte, energia e comunicação, que devem estar articulados necessariamente. Bom, enfim, tinha 12 ministérios, não tinha esse. Mas o pior é que essa comissão, embora tenha tido um decreto presidencial, e os membros estão designados, o IPEA é órgão consultivo, mas ela nunca se reuniu. Já passou de 150 dias. E no dia seguinte foi publicado esse decreto também presidencial que institui a Política Nacional de Fronteira e seu Comitê Nacional, com 28 ministérios, mais as 3 forças singulares, né? Força Aérea, o Exército Brasileiro e a Marinha do Brasil e a Anvisa. Aí sem o Ministério do Planejamento e coordenado pelo GSI, que é uma visão securitizada que provavelmente não é mais adequada para o tratamento de fronteira. Isso dentro do Brasil. Imagina na coordenação com todos os espaços. Por isso, não só por isso, né, mas por isso é tão importante, faz tanta falta, um espaço que tenha um mínimo de corpo técnico, como havia a Unasul, que era o mínimo do mínimo, né? A Unasul nunca teve mais do que 50 funcionários, sendo só 7 internacionais. O custo era mínimo. Mas mantinha ativo 12 conselhos ministeriais setoriais e tinha uma secretaria que conseguia, pelo menos, preservar o acervo das reuniões que iam se sucedendo. Eu fiz um texto agora, né, em homenagem ao meu colega de mestrado que assumirá em janeiro a presidência do Banco Central, sobre, e espero que certamente vai estar comprometido em recuperar os nossos instrumentos de integração financeira, sobre a história e o legado do Conselho Sul-Americano de Economia e Finanças. Por que eu consegui fazer o texto? Porque eu tenho os arquivos em casa. Porque as atas dessas reuniões, os ministros de Economia e presidentes dos bancos centrais se reuniram várias vezes, principalmente a partir de 2007, até 2017. Elas não estão disponíveis em nenhum lugar. Se vocês procurarem, o nosso Banco Central não disponibiliza, o Ministério da Fazenda também não, e não tem mais o site da Unasul onde ficava. Então é muito difícil. Ter a secretaria ajuda. Isso vale para o Mercosul também, para todas as instâncias de integração. A nossa secretaria do Mercosul tem quantos funcionários? 30 e poucos. O fundo, esses dias eu tive um debate com o presidente do Fundo Latino-Americano de Reservas, que o Brasil deve ingressar proximamente como membro, que é um colombiano, José Uribe. O fundo tem 57 funcionários. Sabe quantos funcionários, provavelmente vocês sabem, ou alguns saibam, mas que tem a Comissão Europeia? 30 mil. Então, 30 para 30 mil, 1000 vezes. Né? Claro que os nossos recursos são muito mais escassos do que lá, mas a gente não pode se dar o luxo de não ter nada. Né? Então a institucionalidade pesa. Pode passar, por favor. Deixa eu ver o tempo também. Aqui, nesse link, ipea.gov.br/portal/América do Sul, aí estão organizadas as publicações do IPEA sobre a América do Sul, separadas em fronteira, depois institucionalidade da integração, infraestrutura, Amazônia, enfim. Aí eu acho que tem mais, pode seguir, eu não sei se é a última. Não, tem mais um monte. Tem mais um monte, mas o tempo é muito escasso. Aí, esse é o documento sobre o Chile, relação bilateral com vocação regional. A gente publicou essa versão preliminar aqui num debate com o embaixador do Chile e outras autoridades do Brasil, uma semana antes da visita do presidente Lula àquele país, e ele se referiu num discurso, inclusive, como a relação do Brasil com o Chile, como uma relação bilateral com
vocação regional e global, agregou, né, e global. Mas, enfim, pode seguir aí só para apresentar mesmo. Esse estudo sobre as rotas é de 2022, publicado pela CEPAL, Boletim FAL 392, a rede interoceânica na América do Sul, corredores bioceânicos, o papel dos estados articuladores. São os estados que mais crescem do Brasil, que têm pouca conexão com os nossos portos tradicionais do Atlântico, agora estão mais próximos com vias pavimentadas, né, em relação de acesso ao Pacífico ou ao Caribe. Esses estados representavam 20 anos atrás, né, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Roraima, uma participação muito pequena, 2,5% das nossas exportações. Agora é próximo de 15%, mais ou menos com a mesma população, crescendo um pouquinho. Mas a nossa produção avança para o oeste, as nossas exportações, os produtos que nós exportamos estão cada vez mais produzidos no oeste, cada vez mais longe de Santos e Paranaguá, cada vez mais próximo dos Andes, né? E as nossas exportações cada vez mais dirigidas à Ásia, isso gera, esse texto discute todos esses aspectos. Pode seguir. Aqui, sobre aquele corredor de Mato Grosso do Sul aos portos do norte do Chile, a gente fez uma pesquisa com os atores que participam das reuniões dos corredores, com entrevistas, né? 250 identificados. A gente mostrou como são as relações entre os atores locais e os governos nacionais, por tema, por origem, tentando entender como funciona a dinâmica da governança desse projeto, que é relativamente exitoso. E a gente propõe também uma mesa socioambiental e outra de segurança fronteiriça. Pode seguir. Aí, voando, né? Esse é um capítulo que discute, um capítulo de um livro do IPEA sobre fronteiras do Brasil, que discute a relação, né, entre o Brasil do Atlântico ao Pacífico, né, que também é do ano passado esse texto. Seguindo, enfim. Eu vou deixar, eu acho que o tempo, chegamos nas 6 horas, né, deu 25 minutos já de fala minha, que é o horário que terminaríamos a mesa. Mas eu vou deixar, se você puder só ir passando bem devagar, em 1 minuto aí para fechar, pode ir passando, um documento da Fundação Perseu Abramo, que é um pouco da política está sendo executada agora para a América do Sul, com todas as dificuldades que tem. Esse é o livro do Mato Grosso do Sul ao Pacífico, pode seguir. Aí é uma discussão sobre a Ilha das Guianas, né? A questão do Essequibo, enfim. Tem várias pesquisas nossas também sobre a Guiana e o Suriname, a integração dessa área, que é a maior ilha marítimo fluvial do mundo. Essa é uma das rotas, né, que o Ministério do Planejamento, a partir desse estudo nosso, chama de quadrante Rondon, né? Aqui é o porto de Arica, que é uma espécie de esquina aqui do Pacífico da América do Sul. Isso aqui tem mais ou menos 1.600 quilômetros. Toda essa faixa aqui, essas cidades todas que crescem muito mais que a média nacional, elas estão mais próximas do Pacífico do que dos nossos portos tradicionais do Atlântico, né? E, enfim, aí tem o texto trata bastante das relações bilaterais. Aí as possibilidades de exportar para o Pacífico, especialmente algodão, uma nota técnica que a gente fez quando houve um encontro presidencial entre os presidentes do Brasil e do Peru em 22, que foi um encontro inusitado, né? Talvez vocês lembrem, foi o presidente Castilho, né? Pedro Castilho, esteve em Rondônia com o presidente Bolsonaro, que era um encontro que os dois lados diziam que seria impossível de se acontecer, enfim, teve. Enfim, foi o único documento apresentado nesse encontro, foi essa nota técnica. E essa revista, que a professora Katia Mali coordenou, junto com o professor Amauri, aqui é uma revista que eu sou editor do IPEA. A semana que vem a gente vai lançar um número no Rio de Janeiro sobre o G20, né, a presidência do Brasil, com vários textos da África do Sul, da Índia, enfim. Mas é uma revista temática e o número 30, que é de 22, lançado em 23,
tratou da América do Sul, Latina e Caribe, por que e como buscar integração regional. E, enfim, aí agora acabou de verdade. Obrigado pela oportunidade, compartilhar a mesa, conversar, deixar algumas provocações. Eu queria agradecer tanto aos dois professores por terem cumprido o horário. Foi muito apertado, mas deu certo. E passar imediatamente para uma sessão rápida de perguntas. Então, por favor, levantem a mão e eu vamos organizar várias perguntas de uma vez, depois eles respondem, que senão a gente não consegue. Blocado. A gente sabe que a China tem investido em infraestrutura, especialmente com a nova Rota da Seda, né? De que forma isso impacta esse projeto de integração ou de não integração da América do Sul e da América Latina? Okay. Aqui a professora Katia Mari também. Bom, depois atrás. Na verdade, a minha pergunta era praticamente a mesma que ele, era justamente sobre a nova Rota da Seda e como isso pode ter algum tipo de conflito de interesse com o planejamento de integração a partir da questão da infraestrutura da América Latina e que você, Pedro Barros, trouxe sobre as rotas de escoamento hoje estarem indo muito mais para o oeste e como isso pode gerar algum tipo de conflito de interesse com o próprio estudo da CEPAL que você trouxe. Aqui a professora Katia Mari também, depois tem uma lá atrás. Obrigada. Eu tenho, na realidade, duas perguntas. A primeira pergunta é com relação às relações bilaterais de cada um dos países da América do Sul com a China e a dificuldade com relação à integração. E a segunda pergunta existe uma, não sei se é uma crença, né, porque ainda é uma especulação, acho que é a palavra certa, né, de que o mundo possa passar agora por um período protecionista devido à eleição do Trump. Até que ponto isso não poderia favorecer a nossa integração? É isso. E aqui também a gente está com algumas perguntas aqui. Por favor, levante a mão para ele poder... Professores, eu tenho uma pergunta minha e da colega aqui. Obrigada pela fala de vocês. A pergunta a primeira em relação a como que fica a situação da integração regional, pensando agora na negativa do Lula de ingresso da Venezuela nos BRICS, né? Como que vocês avaliam isso? E a minha pergunta é em relação a como que a gente pode pensar a questão do desenvolvimento, né? Qual o desenvolvimento dentro dessa agenda de integração? Porque, por muitas vezes, pensando na própria integração física, a gente tem visto que o desenvolvimento ele é bastante excludente, ele parte até do que uma socióloga argentina, acho que é a Maristela, né, Svampa, fala, desse neoextrativismo progressista que tem excluído e tem adentrado territórios e em nome de um desenvolvimento que, na verdade, gera exclusão, desigualdade e, sobretudo, exploração, principalmente dos corpos das mulheres, né? Que acho que é algo importante de ser falado. É isso. Boa tarde, eu agradeço a mesa pelas apresentações, foi muito interessante para mim. Meu nome é Renato, eu sou psicólogo, então minha pergunta tem um pouco a ver com as perspectivas que eu trago, e é direcionada principalmente ao professor Oscar, mas também, se o professor Pedro puder comentar, eu ficaria feliz. O professor traz um modelo, né, de integração regional e alguns componentes, o econômico, o político e o físico. A minha pergunta é em que lugar estaria o componente cultural e a língua quando a gente pensa em integração regional na América Latina? E pensando em Brasil também, né, talvez a gente esteja mais deslocado do que os outros países quando a gente pensa em cultura e língua. Eu queria ouvir um pouquinho se aparece dentro de algum desses ou se seria um outro componente
onde que ele seria considerado assim, componente cultural e linguístico. E aí, mais uma pergunta lá que tem no fundo, depois a gente fecha. Gracias, Gregorio Mesa desde Colombia. No voy a hacer preguntas, sino 3 elementos que me parecen interesantes a raíz de la excelente presentación de ustedes dos. La primera tiene que ver con lo que yo denominaría el concepto. Tengo serios problemas con el concepto de integración. La historia de la integración ha sido la historia de la incorporación, a veces forzada, de algo o de muchos elementos en otro elemento, y entonces chévere que pensemos en una idea distinta a la integración. Este seminario nos está invitando a repensar América Latina y a mí me gusta eso. El segundo elemento yo lo llamaría esta idea de como lo metodológico y el método. Y creo que el método de repensar la integración debe partir de, o podría ser un elemento de empezar a repensarlo desde la idea de ya no de separación y segmentación, integración social, económica, política, jurídica, económica, que realmente ha sido esencialmente crematística. Aristóteles nos enseñó la distinción entre economía y crematística. Física, además reducida solo a la infraestructura de las obras de infraestructura. No, la física tiene que ver especialmente con lo ecosistémico y así sucesivamente las múltiples dimensiones. Es decir, sugeriría, sobre todo para las y los estudiantes, y yo quiero seguir insistiendo como estudiante que también soy todos los días, no solo soy profesor, sino esencialmente soy estudiante aprendiendo de ustedes, es como insistir en otras formas metodológicas y de otros métodos para comprender eso. Y un tercero, yo lo denomino algo así como lo teórico. Me ha gustado mucho su presentación e invitaría al auditorio a que pensemos desde qué lugares de enunciación, en últimas desde qué teorías se dijeron esas presentaciones y sobre todo propongamos colectivamente, digamos, como otros lugares de enunciación, otros enfoques teóricos que nos ayuden justamente a repensar América Latina. Gracias. Agora eu acho que a gente já está bom. Vamos passar para os dois. Quem quer começar? Bien, en mi país, bueno, dirían jocosamente por orden de antigüedad en trayectoria debería comenzar Pedro. Y bueno, además de que él no lo sabe, pero en los trabajos que hemos realizado y uno que fue publicado este año, él fue referente de una de las obras, entonces para mí es un placer estar con él y haberle conocido en este evento. Entiendo entonces que las preguntas las vamos a responder ambos, ¿sí? No son puntuales para cada uno. En primer lugar, en relación a la ruta de la seda y su impacto sobre América Latina, efectivamente hay estudios que han mostrado y dado cuenta que la fuerza que tiene China hoy día financieramente es casi equiparable a la que puede tener el Banco Mundial, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que hay países latinoamericanos que prefieren acercarse más a China para tener una financiación más directa y fácil que integrarse, pensando que la integración puede ser un elemento de financiación. En ese sentido, sí, las relaciones financieras de China con América Latina han socavado la integración latinoamericana. ¿Por qué? Porque la integración latinoamericana inicialmente, desde la perspectiva económica, y ofrezco disculpas porque la llevo a mi campo, desde la perspectiva de la integración económica, se ha visto como un instrumento para juntar esfuerzos también financieros. Pero si hay un agente externo tal como China que tiene esa fuerza financiera y que además no financia infraestructura a través de la ruta de la seda, pues es más fácil tratar con un solo actor internacional que sería China que ir a otros organismos de financiación que pueden ser más difíciles porque nos pide más requisitos, mientras que China financia más rápidamente si existen intereses comunes, porque por supuesto China persigue sus propios intereses, ¿sí? Eso me lleva también a pensar y comentar que para el caso latinoamericano concreto, en el año 2015 se creó el foro China-CELAC. El foro China-CELAC es un foro, valga la repetición,
que se piensa para entablar un diálogo interregional de la región con China. Entonces ahí nuevamente hay falta de planificación. ¿Por qué? Porque China sí ha diseñado y publicado su estrategia de acercamiento hacia América Latina y está concentrada en los libros blancos. Si ustedes lo quieren mirar, los libros blancos de Cancillería de China, allí China describe, traza su estrategia hacia América Latina. Pero América Latina no. América Latina tampoco ha respondido unida a el deseo o los intereses de China. Entonces eso resta oportunidades para que unida, está bien, entable relaciones con China, pero defendiendo los intereses nuestros, ¿sí? Se ha perdido mucho tiempo y ya digo, se fundó en el 2015 y el próximo año cumple 10 de haberse trazado esa estrategia que para América Latina ha sido desaprovechada. Y luego, si bien la ruta de la seda, desde el punto de vista marítimo y desde el punto de vista territorial, está más pensada para África y Europa, América Latina no escapa de él, pero repito que no ha habido proactividad por parte de la región para el caso de la ruta de la seda. Ahora que hay un cambio en la política estadounidense y va a resurgir ese conflicto que ya inició Trump en su anterior mandato, pues seguramente se comenzarán a profundizar las relaciones con este país y entonces, según sean los signos políticos, también va a haber una mayor aproximación a China. Ese es un elemento que desde mi perspectiva está dada. Y creo que sobre este comentario pues respondo a la pregunta de la profesora María Cristina, porque ella también consulta sobre las relaciones bilaterales con China y cómo va a afectar a la región. ¿Qué pasa? En el año 2020 tuve la suerte de publicar un libro que explica cuál es la estrategia de acercamiento de China con América Latina, ¿sí? China trata a los países latinoamericanos de forma diferenciada. ¿En qué sentido? Mientras más acercamiento por cuestiones económicas existe, les da una categoría superior. En la región, solo 4 países son socios estratégicos de China, es decir, la máxima categoría dentro de su relacionamiento, que son Argentina, Brasil, México y Venezuela. ¿Por qué? Por afinidad política en el momento para el caso de algunos países, pero después por la necesidad del suministro. ¿Qué busca China? Suministros. Para la población alimentos, para la producción energía. Entonces con Venezuela, que es mi caso por ser venezolano, había un gran acercamiento por el sector petrolero. Y China financió buena parte del sector productivo petrolero por esa necesidad de garantizar sus suministros. Hay que pensar en esa lógica. China anda garantizando suministros de alimentos, de energía, etc. Y en ese sentido categoriza a los países. Entonces, trata distinto a Venezuela de cómo puede tratar, por ejemplo, al Uruguay, ¿sí? Y también a los países centroamericanos. Y eso está descrito ahí en ese texto que recuerdo, lo tratamos en ese sentido. Y otro problema que puede verse para el caso del Mercosur es el siguiente y viene de la mano de esta pregunta. La calle Pou, pero no solo la calle Pou, mandatarios anteriores también, desde Tabaré Vázquez, que en paz descanse, han insistido en el acercamiento del Mercosur a China. ¿Por qué eso no se puede dar? Por una razón que es bilateral. Todos los países del Mercosur, excepto Paraguay, reconocen a una sola China. Paraguay reconoce a Taiwán y tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces China, para entablar relaciones diplomáticas económicas con los países, exige el cumplimiento del principio de una sola China. Por lo tanto, mientras Paraguay siga reconociendo a Taiwán, China no va a negociar con el Mercosur, por más que la calle Pou quiera. Y por más que el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, también solicitó algo así de acercamiento, y eso en la práctica, repito, tiene este problema.
Con relación a la integración regional y la negativa del presidente Lula sobre el ingreso de Venezuela a los BRICS, yo me atrevo a decir que BRICS es más importante para el Brasil en su política exterior, pero BRICS concebida como aliado, si quisiéramos decir o usar esa palabra, para la integración regional, no veo que tenga mucho efecto, porque en todo caso allí la fuerza la sigue teniendo China, y lo hemos venido comentando. A nivel estratégico, la fuerza la tiene Rusia. Rusia quiere, pero financieramente no puede hacer N cantidad de cuestiones. Entonces, en BRICS pasa por quien paga la cuenta, y quien paga la cuenta hoy día, como diría Briceño Ruiz, que usa esa palabra, quien paga la cuenta es China. Entonces, desde mi óptica, BRICS es más importante para Brasil en su política exterior, pero como política regional, no. Y en el caso venezolano, pues bueno, hay enormes dificultades en mi país que han hecho que el gobierno del presidente Lula adopte una postura que a mi modo de ver es la correcta. ¿Okay? Después, hay una pregunta muy interesante, olvidé el nombre del estudiante, pero recuerdo que él nos señaló que estudiaba psicología. ¿Sí? Está allá al fondo. Actualmente tengo un estudiante de San Pablo que está cursando la maestría en integración latinoamericana en La Plata y es también psicólogo, bueno, ya es recibido. Cuando él ingresó al programa, para todos fue una sorpresa porque generalmente esa maestría la toman abogados, economistas, de relaciones internacionales y sociólogos en algunas oportunidades. Pues bien, este estudiante que ingresó, que es psicólogo, ya lo enamoramos para que vaya estudiando lo que significa la identidad como elemento aglutinante y cohesionante. Y en el trabajo de la asignatura que hoy tiene conmigo, que es integración latinoamericana, precisamente va a trabajar lo que significa la identidad en la integración del Mercosur. Entonces, perdón por el break, pero acabo de recordarlo por tu consulta. El componente de lengua y cultura va aparte de los tres que señalé, porque yo solo me concentré en economía, política e infraestructura, como elementos que dificultan hoy día la integración, pero el cultural sí debe y es necesario que exista, y hay experiencia en otros procesos que hacen de el pilar cultural y social uno de los de la integración, caso ASEAN, integración por economía, integración por seguridad e integración por cultura y sociedad, que a nosotros nos falta. Y por último, lo de repensar la integración, sí, es necesario, y creo que en una de las diapositivas iniciales yo señalaba que la oportunidad de este evento era justamente repensar la integración, porque estos espacios lo permiten y porque debemos además hacerlo. Con relación a una observación sobre la infraestructura física, pues yo me referí a infraestructura física desde la visión corpórea, material, es decir, obra en concreto armado. Por eso la denomino integración física. Y bueno, le doy la palabra a Pedro para que continúe. Obrigado. Já fui alertado sobre o tempo, a nossa mesa está estourada. São 8 perguntas, não poderei respondê-las todas, mas estarei na sequência do evento com toda a disposição de conversar por pontos específicos. Eu vou me restringir a tratar do que foi mais, que instigou mais as perguntas, que é o tema da China e da Rota da Seda. Por coincidência, amanhã à noite embarco a China, a segunda vez já esse ano, e tive outras vezes, para tratar justamente desse tema, né? Discutir reflexão sobre a nova Rota da Seda, e eu vou repetir a posição que eu expus as outras vezes, né? Tem uma delas, depois se alguém tiver interesse, tem a exposição inteira em vídeo, que é a seguinte: qual deveria ser a posição, na minha avaliação, de acordo com o interesse nacional brasileiro? O Brasil não deve aderir a nenhuma política de nenhum outro país do mundo. Não nos cabe adesão. Ao mesmo tempo, o Brasil deve ter uma política ativa, propositiva e positiva com todos os países do mundo. Nós mantemos relações com todos os países do mundo.
o geral da nossa política externa, e a partir dessa posição a gente deve estabelecer as relações com qualquer país do mundo, independente do seu tamanho, é de equidistância entre os principais polos de poder, não alinhamento, mas um não alinhamento ativo. E esse ativo é priorizar a integração regional e o nosso entorno estratégico, a América do Sul e o Atlântico Sul. O pior cenário para o Brasil é a região, como eu diagnostiquei no início, fragmentada, polarizada e desintegrada, e como um espaço de disputa extra-regional. Esse é o de onde partimos, entendo que daí partimos, e nos espaços dentro do governo a minha defesa é essa, é daí que partimos para a nossa relação, seja com a China, seja com qualquer outra região. É de interesse do Brasil ter e elevar a nossa relação com a China para o nível de uma parceria estratégica, de longo prazo. Esse é o nosso interesse. Há possibilidades, defendo, apresento e provoco, sempre que posso, os colegas chineses, e nos próximos dias estarei lá em Pequim, em Nanquim, em Chongqing, que é uma das poucas cidades do mundo que é bem maior que São Paulo, né, a maior cidade do mundo, apresentando as mesmas ideias, que basicamente são as seguintes. Infraestrutura é importante, fundamental, e o financiamento para ela também, mas a infraestrutura pode nos integrar ou nos desintegrar. A região dividida com parte dos países priorizando projetos de infraestrutura de interesse da China, para colocar o país que é o que está em pauta, e outra parte priorizando projetos de infraestrutura que nos conectem, ou que conectem áreas agrícolas ou jazidas de petróleo a mercados da Europa, dos Estados Unidos e outra parte a China, a gente vai estar desintegrado. Os chineses entendem isso e pensam, em geral, em perspectiva de longo prazo e têm possibilidades de serem criativos. Professor Júlio, em 1 minuto vou terminar, tranquilo. Em 1 minuto. Com possibilidade de ser criativo. E a criatividade que cabe a esse tema em particular, na minha avaliação, é que não seja o Brasil, mas a América do Sul em conjunto, que se não haja uma adesão, mas uma associação, então que nos associemos a essa iniciativa. E essa é a forma que eu considero mais viável de que a relação de outros países com a China sejam estáveis. Não como aconteceu com a Argentina, que foi uma lástima entrar no BRICS para no momento seguinte sair. Isso não é a melhor situação para o Brasil. Participar de iniciativas que, por exemplo, o Paraguai, já mencionado pelas razões que o professor Oscar apresentou, e a Colômbia não participam da Rota da Seda e não tem perspectiva de participar no curto prazo. O ideal seria a América do Sul. Isso não vai ser construído para a semana seguinte, para a visita do presidente Xi Jinping, ainda que a pressão e o assédio tenha sido forte no último período. Mas a gente tem que tratar esses temas sem afobo, sem pautar pela conjuntura, por uma eleição. São questões de Estado de longo prazo, e uma das vantagens, na minha avaliação, é que o Brasil e o presidente tenha, para a política externa, nos temas decisivos, tratado com essa perspectiva. Isso vale para as questões da Venezuela, da Rota da Seda e outras. Do ponto de vista da popularidade de curto prazo, talvez xingar um presidente de um país vizinho, ou, enfim, desprezar a relação com o país que enfrenta a dificuldade, talvez fosse melhor. Mas não é o que nos cabe. E para a China também, não é um investimento de curtíssimo prazo, não é um endividamento de curto prazo, a nossa relação e a qualidade das nossas exportações tem que melhorar muito. E parte, aí falei 1 minuto, mas... Isso. Aí, então... Sim. Tá bem. Perfeito. Eu queria, então, só reforçar o professor Pedro, o professor...
Agradecemos as presenças do professor Oscar, professor Edgar, professor Pedro, e convidamos as nossas alunas e o aluno, Daniel e Suzana, para brindar os nossos palestrantes, os nossos convidados, nessa mesa redonda sobre integração regional e desenvolvimento. Muito obrigado a todas e todos. Pedro, como barros, arroba